sutilat wa idazul nusirat wa idazama'u kutitat wa idadahimu su'irat wa idadannatu udlifat alimat nafsum ma'ahfarat bala ukasimu bilqudnas al-jawaril kufannas al-jawaril kunnas al-jawaril kunnas walaili ida as'as masubahidatan nafas innahu laqawlu rasulin karim tinggi kuati indatil arsi makin. Baik, sampai di situ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Semoga Pak Ustaz sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari Blitar, Jawa Timur. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Sumatera Barat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'iza ja'at ini aja banyakan yang mendung yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma'idin sya'nun yughnihi. Terus Wujuhun yawma'idin musfirah dha'iqatun mustabshirah wujuhun yawma'idin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan nujumu kadarat faizal jibalu suyirat faizal isyaru uqilat faizal hurusyu husyirat faizal biharu sujjirat faizan nufusu zuwidat. baik, sampai di situ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya bagus ya, alhamdulillah. Cuma ada huruf yang tertinggal. Wa wujuhi yaumaidin 'alaiha ghabarah. Satu ayat idza syamsu kuwirat. Baik, silakan selanjutnya setelah dari Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya ke Cibitung. Iya, silakan diteruskan tadi mulai dari ayat yang ke-7. Ija samsuku wija pasat. Mulai dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-20.
Wa idzan nufusu zuwijat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi janbi qutilat. Wa ijas suhufu nusirat. Wa ijas sama'u kusitat. Wa ijal jahimu suyirat. Wa ijal jannatu utlifat. Alimat nafsu ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunas. Al jawaril kunnas. Wal laili ija as'as. Wasubhi ija nafa. Wasubhi idza tanaffas. Wasubhi ija tanaffas. Innahu laqulu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqulu rasulin karim. Itkuwati indajil arsil. Zi quwwatin. Bikuwatin indajil arsil makin. Baik, sampai di situ. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Cibitung. Silakan berikutnya di ayat surat At-Takwir, di ayat yang ke-7 sampai ke ayat yang ke-20. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalideres, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. Zizu pakai Z ya, makhrajnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Coba. Wa idzan nufusu zuwijat. Ya, terus. Wa izal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dambin qutilat. Wa izas suhufu nusyirat. Wa izas sama'u kushitat. Wa izal jahimu su'irat. Wa izal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil kunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili ija as'as. Wasubhi iza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin indajil arsy makin. Baik, sampai di situ. Sadaqallahul azim.
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Kalideres. Silakan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dari Solo. Silakan dilanjutkan mulai dari ayat 19 sampai ayat 29. Innahu laqawlu rasulin karim. Coba. Mana nih? Innahu Ayat 19. 19. Oh iya Pak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi kuwatin indatil arsim. Salah. Zi kuwatin indatil arsi makin. Muto'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad arahu bil Walaqad ra'ahu Walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dhikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasa'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Iya, baik. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berubah ya. Progresnya bagus dari Solo. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pangkalan Jati Pak Ustadz. Pangkalan Jati. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu dengung ya. rasulin karim. Nunnya berdengung. Innahu. Itu kan? Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda dzil arsi makin. Muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Iya, baik. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz koreksinya. Sama-sama. Semoga Pak Ustadz sekeluarga sehat Amin selalu. ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan seterusnya yang lain. Mulai ayat 19. Waalaikumsalam. Dari Bu Iis Kramat Jati. Kramat Jati. Silakan. A'udzu billahi minas
syaitonir rajim. Iya, coba jangan a'udzu ya. A'udzu, zazizu, a'udzu. Jangan a'udzu billah, tapi a'udzu. Coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Di kuatin datil arsik makin. Dzi quwwatin 'inda zil arsy makin. Di kuatin di indatil arsi makin. Muto'in sama amin. Fama sohibukum bimasnun. Walakot ro'ahu bil ufukil mubin. Wa ma huwa ala ghaibi bidonin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa aina tashabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman sa'a minkum an ayyastaqim. Ayyastaqim. Liman sa'a minkum ayyastaqim. Wama tasa'una illa ayat. Wama tasa'una illa ayat. Yasa Allahu Rabbul Alamin. Ya, baik. Sadaqallahul azim. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Demikian dari Keramat Jati. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cianjur. Terus Ustaz. Baik, mangga tuh. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Bi quwwatin inda dzil arsy makin. Muta'in samma amin. Ulangin. Muta'in samma amin. Terus. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allah
Hatur nuhun Ustaz. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Cianjur. Silakan, masih ada yang menyambung? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dari Cimahi, mangga. Hatur nuhun Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Bi quwwatin i'dadil arsi makin. Muto'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Aina tadhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Iya, baik. Sadaqallahul Adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Cimahi. Adakah yang masih menyambung? Baik, mungkin ini terakhir ya, silakan. Waalaikumsalam. Dari Bupati Mangpurba Ustaz. Purba, baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'anun yughnihi. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dohikatun mustabsirah. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha fatarah. Tarhaquha fatarah. Ulaika humul kafarutul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Iya, baik. Baru Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maka sampai di sini kebersamaan kita belajar membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Tentunya tidak sebatas dengan membaca, karena di dalam bacaan Quran itu ada pesan-pesan untuk kekuatan moral kita, dan untuk mindset kehidupan kita, dan untuk masa depan kita. Contoh misalnya, ketika faida ja'atis sakhah, maka ketika sangkakala itu ditiup, keadaan manusia bagaimana? Yauma yafirul mar'u min akhih, pada saat itu berlarianlah, bercerai-berailah, yang saudara meninggalkan saudaranya,
yang suami meninggalkan istrinya, yang bapak meninggalkan anaknya, yang tercerai-berai. Dapat dibayangkan saat itu bagaimana kondisi manusia saat itu. Masihkah saat itu menuhankan pangkat dan jabatannya? Masihkah menikmati satenya, sopnya? Masihkah dia bangga dengan perhiasan dirinya? Saat itu perhiasan, harta benda, pangkat, jabatan, bintang ke bintang gak ada sama sekali harganya. Contoh di Cisarua, yang nggak seperti ini, Cisarua, Bandung Barat, bagaimana kondisinya? Ketika baru longsor saja puluhan nyawa terpendam di dalam tanah. Masihkah saat itu yang jenderal membanggakan jenderalnya, yang ustadz membanggakan ilmunya? Semuanya nampak musnah, hina di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu, selagi masih nyaman seperti sekarang ini, jangan kau banggakan pangkat dan jabatanmu, ilmumu, pengaruhmu, emasmu, berlianmu. Semua itu nampak tidak berharga ketika malaikat meniup sangkakala. Oleh karenanya, segera bertaubatlah dengan kebanggaan diri yang tiada arti ini. Saya Alvan, hadanallahu ayyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.